ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء هوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا من جميع الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعني درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala abawayhi Ibrahim wa Ismail wa ala ali kulli wa sahbi kulli salatan yutarjimuha lisanul azali fi riyadil malakuti wa alayya المقامات ونيل الكرامات ورفع الدرجات وينعق بها لسان الأبد في حضيض الناسوت بغفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المهمات كما هو اللائق بالهيتك وشأنك العظيم وكما هو اللائق بأهليتهم ومنصبهم الكريم بخصوص خصائص يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم حققنا بسرائرهم في مدارج معارفهم بمثوبة الذين سبقت لهم منك الحسنى آل محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه المأقود وأسقنا من حوض إرفانه معروفه المورود يوم لا يخزي الله النبي
صلى الله عليه وسلم ببروز بشارته قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع بظهور بشارة بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك ويحب وبحب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة يا ظهير اللاجين يا جار المستجرين أجرنا من الخواطر النفسانية واحفظنا من الشهوات الشيطانية وطهرنا من قذورة البشرية وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صداء الغفلة ووهم الجهل حتى تضمحل رسومنا بفناء الأتانية ومباينة الطبيعة الإنسانية في حضرة الجمع والتخلية والتحلي بالألوهية الأحدية والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية حيث ولا أين ولا كيف ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله غريفا بنعمة الله في بحر منة الله منصورين بسيف الله مخصوصين بكارم الله ملحوظين بعين الله محظوظين بعناية الله محفوظين بإصمة الله من كل شاغل يشغل عن الله وخاطر يخطر في غير الله يا رب يا الله يا رب يا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, para perindu-perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam pertolongan, perlindungan, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini hari spesial bagi umat manusia, khususnya umat Islam,
Karena di hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, di mana hari kemuliaan, karena lahirnya manusia mulia, manusia agung, Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan mengaji detik-detik Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir ke muka bumi. Sebagai bentuk tabarrukan, kita mengambil barakah dari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir ke muka bumi, membuat iblis ini berteriak takut dan susah. Inna iblisa ranna. Sesungguhnya iblis itu ronna. Ronna itu apa? Berteriak, acereng. Oh, cereng. Jadi iblis itu berteriak di 4 kondisi. Ya. Di 4 peristiwa. Ada 4 kenangan peristiwa yang membuat iblis itu berteriak. Napa maksudnya teriakan iblis? Teriakan iblis itu yang pertama adalah takut, yang kedua adalah napa? Susah dia. Takut dan susah dia. Ya. Yang pertama, iblis berteriak kapan? Ya. Hina lu'ina. Pada saat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membangkang perintah Allah. Takut iblis. Ketika laknat ben Allah, semua laknatullah alaih, anak-anak cucunya, keturunannya, dilaknat. Teriak iblis. Bermakna ketakutan dan penyesalan. Susah, takut, nah. Yang kedua, wahina uhbita. Pada saat apa? Pada saat diusir dari surganya Allah. Nikah coba. Takut teriak iblis. Karena ketika sudah diusir dari surga, tak mungkin masuk ke surga boleh. Mau nak diusir nih kan? Cara sih masuk. Kalau ada orang yang mau masuk ke satu tempat belum menempati itu, bisa jadi dia akan masuk. Tapi mau nak yojek, susah. Mau masuk lagi, berarti ada masalah. Contoh, pian ngontrak misalnya, atau berada di kantor lah ya. Di satu kantor, bekerja di satu instansi. Kemudian diusir oleh pimpinannya karena berbuat kesalahan. Susah untuk masuk lagi karena sudah ada celah. Ngontrak. Diusir benusian di kontrakan berarti ada masalah. Sampai diusir. Repot masuk ke kontrakan ini. Susah. Nah, makanya berteriak iblis ketika diusir oleh Allah dari surga. Teriak susah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan berteriak iblis susah dan takut? Wahina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Tatkala dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir dari ibunya yang bernama Ibunda Aminah, maka berteriaklah iblis, maka susahlah iblis, maka takut iblis. Hari yang menjadi bencana deki. Ini menjadi penghalang ini Muhammad akan yaitu serangan-seranganku, balasan-balasan dendamku terhadap anak cucu Adam. Sebab seeka tokoh iblis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam pun bengal mengenai kuda. Iblis ini tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan takut kepada yaitu Rasulullah, takut. Makanya berteriak, ini jadi ancaman. Lahirnya anak ini menjadi ancaman bagiku untuk menggoda, menjerumuskan anak cucu Adam. Makanya orang mon sosah, mon tak bunga, apa boleh becik ke kelahiran Kanjeng Nabi, berarti kini kapan? Masuk godaannya iblis. Saya tak senang Kanjeng Nabi lahir pirak setong. Saya iblis. Ponaan, paman. Pamannya saja, bunganya mana paman? Abu Lahab bunga. Nah, dia tidak suka ketika sudah ada persaingan, dendam. Nah,
makanya dendam ini berbahaya. Dendam menyulut api kemarahan dan kebencian. Berbahaya. Hilangkan. Nah, nikah musuhnya iblis kita. Tapi selain Rasulullah tak bengal. Ari takok. Nah, yang keempat siapa? Yang keempat adalah wahina unzilat Fatihatul Kitab. Yaitu dia iblis berteriak takut ketika diturunkan yaitu surah Al-Fatihah. Wow. Makanya surah Fatihah kan hebat. Cek remehkan Al-Fatihah. Makanya iskocak Ummul Kitab induk berawal dari kenikah. Karena isinya kenikah bagus kenikah. Penghambaan kepada Allah. Peniadaan kekuatan manusia selain kekuatan Allah. Kenikah fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya takok. Jadi panjenengan mun bisa terhindar dari setan apa banyak. Panjenengan ahli membaca Fatihah. Orang mun ahli membaca Fatihah setong buka ban Gusti Allah hijab nomor 2 pas selamat dari godaan setan. Apa banyak maca. Ya. Kalau bisa 1000, kalau tak bisa saya berikan ijazah lagi. Ini sudah lama saya berikan ijazah, tapi sekarang saya ulangi lagi. Ibadah saya tak ngamal lagi. Nah, surah Al-Fatihah namanya Wirdus Sa'adah dari guru saya Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewagian Kediri. Ya. Beliau memberikan ijazah yang namanya Wirdus Sa'adah. Kalau diartikan wirid kebahagiaan. Orang yang membaca ini akan bahagia. Yaitu apa? Baca surah Al-Fatihah. Lengkap dengan bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Berapa? 100. Bagaimana caranya? Pertama dimulai dari ba'da salat subuh. Ba'da salat subuh 30 kali. Salat asar 25 kali. Salat duhur 25 kali. Salat asar 20 kali. Salat maghrib 15 kali. Salat isya 10 kali. Nah, ya. Itu. Jadi dimulai dari salat subuh dikurangi 5. Silakan diamalkan. 30 kali subuh, setelah subuh 25 duhur, 20 asar, 15 maghrib, 10 isya. Silakan diamalkan. Akan bahagia. Kenapa bahagia? Setan takut masa ada ke orang si ahli Fatihah. Lah nikah. Jadi selain itu tidak teriak. Biar ahli wirid tak teriak. Ahli wirid kenapa tak teriak gampang. Afajeng, tak takut setan. Malah semak iban setan bian. Ekorek elonga aseman lah ekocek lah. Ekocek teti 10 kali betal fajeng. Imam Syafi'i kan tidak boleh lebih dari telok. Betal lah. Budi kemaluan naik buatak. Ngarian lah norok kentok. Tit kena betal boleh lah. Lah ni gampang nih kak iblis nih kak setan mau menggoda kita nih kak. Pikiran na dikacaukan oleh iblis. Apa jeng mandek man pun. Lah, aneh kak. Gampang tak buru ngabas orang apa jeng tak buru bentar. Tapi mon orang ahli Fatihah dia terjerit-jerit, dia takut ya. Karena Fatihah kenika, karamat kenika. Apalagi orang yang sudah ahli Fatihah, 1000 subhanallah. Okay. Beliau akan mati husnul khatimah. Husnul khatimah. Tahaddud bin ni'mah. Nika ada seorang Habib namanya Habib Nizar. Ibu Sokeh. Etikna stadion perumahan Habib Nizar. Aneka pernah memberikan amalan ke kula 1000 Al-Fatihah. Jadi setiap hari beliau. Sampai tasbihnya yang jumlahnya 10.000. Kalau ngaki ke kula ba'da salat maghrib di rumahnya. Nah, saya ada acara di Besuki kemudian mampir ke rumahnya. Karena beliau pernah main ke rumah saya. Beliau ahli salawat. Beliau ahli salawat punya majlis 1 juta salawat. Beliau ngamal lagi salawat ini 1 juta. Seminggu 1 juta.
Jadi beliau satu hari ini lebih dari 10.000 mengatakan salawat. Sallallahu. Ahli salawat beliau. Ahli Fatihah, surah Fatihah. Kulai beri ijazah surah Fatihah 1000. Sampai tasbihnya dikalungkan ke saya. Nikah amal lagi. Sebelum beliau 1 minggu wafat. Tak tepat 1 minggu. Okay. Dari setelah mengalungkan ke saya, berarti kira kenang-kenangan kakula, tasbih ku tu dilanjutkan. Fatihah ben salawat. Fatihah salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Husnul khatimah. Beliau dari majlis nih kan. Dari majlis salawat, punya majlis salawat, pulang ke rumahnya. Biasanya beliau nikah jam 2 bangun. Kata istrinya, kata Syarifah. Kemudian ya beskol 2, jam 3 bangun. Dia jam setengah 2 datang beliau ke rumahnya. Karena majlis, majlis setengah 2 datang. Dilihat jam 3, oh, ndak bangun. Mungkin capek Habib. Tak jaga ibuntan. Subuh, adzan subuh, tak dibangunkan. Nah, sudah lama subuh, mata jaga Ki Habib Ki. Biasanya jaga. Kemudian dilihat, sudah wafat. Sudah pergi menemui Allah. Husnul khatimah. Puru paleman dari majlis salawatan, bibirnya basah membaca salawat, husnul khatimah. Kini kamu orang ahli Fatihah dan ahli salawat, jaminan kini amalkan. Nika nyata nika terbukti nika terbukti seorang Habib mengijazahkan. Nah, pon singkat cerita ketika ada 4 kondisi yang membuat kenika siapa? Iblis, yaitu teriak, takut kenika. Pas waktu kenika pertama dilaknat, nomor 2 diusir, nomor 3 kelahiran manusia agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Umminya nikah para tantretan mengatakan Sayyidah Aminah. Jadi ketika Nabi nikah lahir, posisinya nikah bersujud. Nah, bersujud nggak nikah? Namanya bayi, kepala keadaan sama dengan bayi secara umum, secara mayoritas lah, secara umum lah. Bayi lahir adalah napanya mana? Yang normal bayi itu adalah kepala keadaan. Nah, kalau tidak normal berarti bokongnya nyongsang. Bedekia cuman 1001. Maksudnya tidak biasanya lah. Berarti tak normal. Bayi yang normal pasti lahir kepala. Nah, Rasulullah SAW ketika Rahil begini, tangannya menyentuh bumi, lututnya kemudian ini, menyentuh bumi, dan begini posisinya disebutkan. Nah, posisinya begini tangannya, pas rafa'a ra'sahu ila sama. Lah, rafa'a mengangkat. Apa mengangkat ini? Mengangkat rafa'a ra'sahu, kepalanya diangkat ila sama, menuju langit. Lah, enggak nikah. Nah, jadi posisinya kalau kita contohkan kira-kira begini, monderi kenika kele. Lah, enggak nikah sujud pas ngangkat. Lah, begini. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini menarik untuk kita kaji. Berarti manusia ini lahir dalam keadaan apa? Disuruh sujud. Puncak dari dasar dan puncak manusia dilahirkan adalah sujud. Makanya dasar pertama manusia nikah penghambaan kepada Allah, menyembah kepada Allah. Itu mutlak. Tina pun panjenengan tak punya harta, tak punya pangkat jabatan, rendah di hadapan manusia, tapi suka sujud. Elateni sujud tekini mulia di hadapan Allah. Sebab manusia dilahirkan kini untuk sujud. Mun pada manusia tak sujud, yaitu berarti dia zalim terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Kula pun panjenengan tak sora lako, lahir ketunya tak sora lako, lahir ketunya tak sorongakan. Di mana bayi lahir ketunya pas ngakan? Bunten, sujud dulu. Nah, itulah bayi. Rasulullah sujud. Nah, kemudian ke atas berarti menghambakan diri kepada Allah. Butuh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sedikit baca, setelah itu kita baca salawat kepada Rasulullah. Tabarrukan kita memperingati pas tepat di hari kelahiran tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, apa kata umminya? Wa waladtuhu nadhifan tayyiban. Oh, apa katanya? Wa waladtuhu, lahir putra tercintaku dari rahimku, nadhifan, dalam keadaan nadhifah. Apa? Bersih. Tidak ada kotorannya, ada deranya. Bada bayi satunya lahir si bersih, tak ada kotorannya? Tidak ada, pasti ada kotoran. Nadhifan, bersih, suci. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pada lahir pun kita. Kita berlumuran darah. Kan banyak darah, banyak nikah. Kotor kok. Kotor, tempatnya kotoran. Nah, tapi Rasulullah dijamin, dibersihkan oleh Allah. Tayyiban. Napa tayyiban? Harum. Ro'om. Bada bayi lahir ro'om. Amis darah nih. Coba bahasa Siom, amis. Setiap bayi amis. Yang darah, kenangan darah. Tapi Rasulullah kata umminya, ini penurutan umminya, wa waladtuhu nadhifan tayyiban. Anakku lahir dalam keadaan suci, bersih, tayyiban, wangi, semerbak. Jamin van Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah. Zahirah bersih. Belum lagi jiwanya bersih. Zahirah ra'am. Belum lagi akhlaknya harum. Ahlak Rasulullah membuat orang harum. Nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di Tiba disebutkan, wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah fa asyraqi bainaha فأشرق ببهائه الفضاء. Disebutkan di dalam napanya mana Tiba. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dengan kekuasaan Allah, terlahir dalam keadaan maktunan biyadil inayah, sudah dalam keadaan dikhitan dengan pertolongan Allah. Nikah di riwayat yang satu, di Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan sunat. Ada riwayat yang mengatakan yang memotong mengkhitan Rasulullah kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib atau Sayyidina Syaibah, umur petong are. Ada riwayat nang imam nikah nang Tiba maktunam biyadil inayah, lahir pun dalam keadaan sunat. Nah, ada dua riwayat nikah lagi nikah. Kemudian apa? Makhulan bikuhlil hidayah. Rasulullah SAW nikah lahir dalam keadaan apa? Bercelak. Celak hidayah. Pertolongan. Celak. Bercelak. Makanya celak ini kan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian nikah, kehadiran Rasulullah membuat semua tersinari. Ketika salah satu kita sedikit bertabarruk potret sejarah kelahiran Rasulullah. Bahwa sekali lagi Rasulullah mencerminkan apa contoh bagi kita. Lahir sajidan. Bersujud. Orang asojud berarti ngembahaki abek ke Allah. Menghamba. Makanya Al-Quran menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga liya'budun. Penghamba. Ibadah kan banyak maksud kenika benih ibadah selain. Maksud itu adalah ibadah. Menyembah kepada Allah. Pada aturanna Islam mengajarkan salat 5
bekto, bukan yang lain. Ingat, tafsir lain. Kadang kan banyak. Kan ibadah tak berak solat. Iya, siapa ngocak. Tapi yang dimaksud tak budun menyembah, bukan hanya sekedar ibadah. Nah, saya enggak. Penting cet. Nolong orang ibadah. Kita kapi. Tapi mungkin ini penghambaan tidak cukup itu. Tapi namanya bersujud, menghambakan diri, menyembah kepada Allah. Nah, makanya ayo, boleh panjenengan sering asojud. Semakin banyak sojud kita nggak boleh bekas nih kan. Makanya ulama nganjuraki mun asojud apa jeng banyak lengan leh. Ada tempat-tempat sujud, atharis sujud, bekas sujud kita. Banyak asojud kelebihan. Kenikah yang agung di hadapan Allah. Kenikah moga barakah, manfaat seterusnya. Mari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا الله اجعلنا يا الله اجعلنا يا الله اجعلنا يا الله من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته اللهم يا الله اللهم أحينا يا الله متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا يا الله زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة rezeki kami setuju aziarah dak makam Rasulullah fi kulli sana saben taun bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Rezeki kami aziarah ke makamnya Rasulullah bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Rezeki kami aziarah ke makam Rasulullah bima syi'ta wa kaifa syi'ta ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima at-taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi as-sanati al-madiyah ikhwanun mana'ahumul qada'u 'anil wusuli ila مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وأحينا بطاعتك مشغولين وأحينا بطاعتك مشغولين Paudi aki kami nang itunya kala bentoat de keajunan ya Allah wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maqbunin maqtunin wala mahdhulin wahtim lana minka bi khairin ajma'in Allahumma kfina syarra adh-dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi ad-dunya salimin Allahumma ij'al hadha ar-rasul al-karim lana shafi'a warzuqna bihi yawm al-qiyamati maqaman rafi'a Allahumma asqina min hawd nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam شربة يا الله هنيئة يا الله لا نظمأ بعدك عبدا واغشرنا تحت لوائه غدا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات قبول استجح حاجة كامي يا الله وغافر الذنوب والخطيئات وغافر الذنوب والخطيئات صبورة تسا كامي بن كسلاء كامي استجنا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك يا الله وحب ما يقربنا
إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك واجعل حبك حب إلينا من نفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Silakan perbanyak membaca salawat di hari ini. Kita niatkan untuk menghormat kelahiran Nabi. Yang biasanya 100 tingkatkan menjadi 1000. Yang biasanya 1000 tingkatkan baca salawat. Kalau perlu amalan kita khususkan salawat hari ini untuk kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan pemimpin yang agung, Nabi yang mulia yang mengayomi umat. Muka-muka iyaqwa itunya hatta al-akhirah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.